বিল্ডিংয়ের ভিতরে আগুন লাগলে কেমনে করে ফায়ার গাড়ি আসে এটা সেফটি টেলিং চলে। আমরা সবাই সেফটিতে দাঁড়াই গেছি, এখানে সবাই আছে। আগুন ধরা নাই তো, আগুন ধরলে তারা কেমনে করে ইমার্জেন্সি কাজ করবে এটা প্র্যাকটিক্যাল আর কি ট্রেনিং চলতেছে। উন্নত মানের এটাই আর কি, দেশ উন্নত হলে এই যে এটাই। এখানে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল চলতেছে, আমরা এই অফিসে কাজ করি আমাদের লোকে, এখানে আর কি ট্রেনিং চলতেছে। হঠাৎ করে যদি আগুন লাগা যায় তাহলে কেমনে করে আর কি আগুন নেভাবে হবে, ইমার্জেন্সি কেমনে করে কী করে। এখানে আসতেছে অ্যাম্বুলেন্স, এই যে সবার নিরাপত্তা স্থানে সরাই আনছে সবাই, এখানে নিরাপত্তা স্থানে সরাইছে, অ্যাম্বুলেন্স হয়ে গেছে। लगा हाँ है उसको क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, वो सोचा वो दिखाने के लिए बीमार हो गया, दिखाने के आँख लिए लग गया हो देखने के लिए। अभी उसको लेके आया एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस के अंदर अभी उसको ट्रीटमेंट देगा मतलब बस इमरजेंसी। खाली दिखाने के लिए हाँ सब। वो लेके जाता है, और भी एक आदमी आएगा वो। वो समझ में आ रहा है। ये काम करते हैं, फोटो खींचता है उसी तरह उसको दिखाना पड़ता है। हाँ। बारी नौटंकी साला है। ये हमारा तुम्हारा देश नहीं भाई ये पहले से पूरा रेडी करते हैं, तुम क्या प्रैक्टिकल करना समझते चाहिए। हो इंडिया लोकल सोकल समझेगा। हाँ थोड़ी सी ऐसे बात होगा ना, हाँ। 199 पुलिस की गाड़ी आके फरवरा के बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा हाँ मिनटों मिनट में, तब उनका पूरा चारों तरफ से भीड़ लेता है। ये नहीं है भाई। वाला सिस्टम